Acha nikwambia, sema bien-aimé, ukuwa heri sana vile uko nyumba ya wa milele, na hakuna kitu kinafanyika mbele ya Mungu kama vile par yote linafanyika kama mapenzi ya Mungu, ni kufuatana na vile Mungu alipanga. Laisse-moi te dire que hii siku Mungu anaijua, anakujua na anajua problem yako na anajua response kwa ile problem yako. Sema amen. Amen. Ndio bien-aimé, tutapita kwa enseignement yetu ya magharibi ya leo. Mungu alipendelea ibada yende vile roho ya Mungu ilipenda, hapana vile shi tulitaka. Alors c'est pourquoi tunampigia asante na tunajua sema maabudu yeye Mungu anajitukuza na anafanya matendo makubwa. Alors bien-aimé, acha nikwambia sema ni neno la Mungu ili kunaleta kushima, ili kunakomesha mtoto wa Mungu, jo mtoto wa Mungu afike mu stature parfaite. Tutasemezea siku za leo kishina kinasema ne pleure point. Hapana kulia. Ne pleure point. Bien-aimé, kilio mtu mwingine anaweza kusema kilio ni paka machozi natoka. Huko kilio kingine mtu anaweza kulia ndani ya maisha yake, machozi haitoke. Machozi kunatoka ndani. Mais yeye mwenyewe ashakuumiwa sana. Yeye mwenyewe yuko mu difficulté sana. Yeye mwenyewe yuko nashika douleur moya nguvu. Mais il ne sait pas pleurer. Ashijua kulia kwa kutosha machozi nje. Mais yuko nalilia ndani. Asipendi mtu ajua sema huyu mtu yuko nalia. Asipendi mtu aona sema huyu mtu yuko na machungu. Hata samaki yuko mu maji, hata kama analia hakuna mtu anaonaka machozi yake. Samaki na anashika kama maumivu analiaka. Alors wewe mtu huwezi kuishi sasa samaki mu maji. Ndio kule Biblia inakuambia leo wasema hapana kulia. Mbele ya situation yote inaweza kuwa maisha yako. Bien-aimé, acha nikwambia sema Biblia inasema hapana kulia. Kukushiku moya kukumutu mwalilia mpaka saa weye. Mebari mwambia sema acha kulia. Acha kulia njua nini? Jo solution liku yako. Mungu ashote kukuachisha kulia bila kukupatia kile kile kinaweza kunyamashisha kilio yako. Haleluya. Kama Mungu anakuonesha sema acha kulia, ni kusema eko na kile kinaweza kunyamashisha kulia kwako. Tutasoma Biblia. Tutasoma Apocalypse chapitre 5. Tunaanza pa verset yake ya kwanza mpaka ya 5. Apocalypse chapitre 5, nous commençons premier verset jusqu'au 5e. Nous lisons la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 5, du premier verset jusqu'au 5e. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait une voix forte: qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Alors, vous diriez pas les gens qu'on a sema, et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Alléluia. Alléluia. Dieu bien-aimé, andiko yetu Apocalypse ni Jean ule kona sema maisha hii inafanyika na masheria. La vie est faite de loi. Na ile malua ndio liko nafanya sema bantu wapate kuishi kupitia ile malua. Par exemple, kama mtu anafia kutoka hapa afike Mungenya, inafaa bebe shindaika, enda na shindaika ti enda kanguke mu circulaire apande na mke mbasilik ti ende Mungenya. Soit abebe hii kakikushi ende nako anguke mu circulaire atoke huko. Ndio vile loi inasema. Hawezi kutoka hapa uluke paka hivi huko anguke Mungenya. Ndio kufuata sheria ifo utoke ufate vile njia inaenda ndio ufike kule konenda. Alors c'est comme ça la vie. Ndio vile dunia Mungu alifanyaka. Alifanya malua pour que bintu bianze kuheshimiana,
bantu banze kuheshimiana, bintu bikuwe compréhensif. Jo kama mtu anaanza kile kwa hapa anapenda kufika muvili, analuka bana mwana afika muvili, hakuna mtu atakomprendre ile mambo. C'est pourquoi Mungu alifanya malua pour que ile malua ipate kurejile dunia yote mzima. Jo mtu pa kuishi, anze kuishi kufuatana na ile masheria. Alors, vu que ile masheria inaanza kuleta sasa, inaanza kuleta sikitiko, wala inaanza kuleta maproblemu maisha ya bantu. Bantu banashindwa kufuata vile loi inasema. Bantu banashindwa kupratike loi vile inafai. Or, Biblia inasema ule mwenye pratike loi vile inafai eko chini ya laana. Biblia inasema vile inasema mu Galates chapitre 3 verset 10. Tusome kwanza. Galates chapitre 3 verset 10. Biblia inasema hivi. Biblia inasema car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Asema yote ula nambatana na vitendo vya sheria eko chini ya laana. Jo imeandikwa alainiwe yote ule ashifuate sheria vile inasema. Alors ni kule bantu mingi banajikuta chini ya laana. Pourquoi? Parce que abakufuate sheria vile inasema. La loi dit pour que tu puisses manger, il faut que tu puisses suer. La loi dit pour que tu puisses avoir quelque chose, il faut payer pour avoir la chose. Sasa weka munenda ole akuza kintu, unaiba, unakuwa chini ya laana. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté la loi. Alors c'est arrivé que bantu ba mingi chini ya dunia banashinda kuheshimia sheria, banashinda kuheshimia loi. Na mkushinda kuheshimia loi, banajikuta ndani ya malédiction. Alléluia. C'est pourquoi chini ya dunia Adam wa kwanza alikuwa chini ya laana, na ile laana inamutia ndani ya malédiction. Alors, pour que mtu atoke mwile malédiction, Biblia inatuambia sasa hapa Apocalypse. Asema il y a eu un conseil, kuna kuya mkusanyiko wa bantu kumbinguni pamoja na Mungu. Beko nauliza dunia yote mshima. Na ile mambo haikuwa si kuangalia paka mbinguni. C'était un problème qui concernait les cieux, qui concernait la terre et qui concernait les dessous de la terre. C'est-à-dire dunia yote mshima ilikuwa concerné mwile mambo. Alléluia. Même les démons de ta famille étaient concernés. Même les grands problèmes qui te tourmentent, ilikuwa concernés par ile mambo. Hata kama solution ya mambo yako fulani moya hivi ilikuwa concerné mwile mambo. Et na mambo ilikuwa nini? Qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre ces 7 sceaux? Nani unastahili kuvamba kitabu, kukifungula na kuua mihuri yake yote 7? Biblia inasema mbinguni, Babuloni na chini ya bulongo bote balikuwa kimya. Hakuna hata mtu mmoja alikuwa dini. Jo achika sema mie mitenda. Alors pale binafikia vile, Biblia inasema Jean anaanza kulia. C'était la vision qu'il était en train de voir. Ilikuwa ni onyo Mungu anamuonesha. Pale anaona sema hakuna mtu wa kubeba kile kitabu. Or ni kile kitabu ula atakibeba jo la lipasha kuokoa dunia, kulaana yote ili lifunika dunia yote mshimo. Alors, vu les gens alijua qu'est-ce que la malédiction peut faire dans la vie d'une personne. Alors Jean commença à pleurer. Anaanza kulia parce qu'il n'y avait personne qui était digne. Il n'y avait personne qui était capable. Il n'y avait personne qui pouvait mettre son doigt à l'air à sema mie mitabeba kile kitabu na mitenda. Alléluia. Même les grands problèmes de ta vie, ile nini kuikala sana, inaona sema yo iko mkubwa, ile shiku ilikala kimya, haikuweke kilole hiyo asema mie mitenda. Ata demo munene, ule mwenye bantu bote wanaongopaka sema u demo kunula na muwezaka. Ule demo, ile shiku alikala kimya parce que c'est une question qui était posée à tout le monde. Mumbingu bahuliza bote ngala mumbingu, babulongo bahuliza bote ngala babulongo, chini ya bulongo bahuliza bote ngala chini ya bulongo. Kama na se chini ya bulongo ni kusema chini ya mai. Mauwezo yote ilikuwa concerné kwa ile mambo. Na bantu bote bali banchonaka banguvu balikuwa concerné kwa ile mambo. Ile situation yako inakaa mu maisha, ile problème ile kuna kuturumante,
ile difficulty ili kuna kuuma, kile kiko na kuririsha, ile siku kilikala kimya. Akikuwa na uwezo ya kuwa kilone yule kisema hapana, mimi niko capable ya kubeba kile kitabu. Pale bote barikala kimya. Jean anaanza kulia. Jean analia. Anasema kuna mtu. Vile kuna mtu shit unakufa kunaishi. Vile kuna mtu dunia inamalizika kunaishi. Bien aimé, acha nikwambie Biblia inasema un vieil de 24 vieillards anatoka anamwambia Jean hapana kulia. Anamunyamashisha sema hapana kulia. Ashikumunyamashia tu bule. Anamunyamashisha sema ne pleure pas, voici. Hapana kulia, tazama ule mwenyewe anastahili. Ule mwenyewe alichika kubeba kitabu na kuvunja mihuri yote 7. Haleluya. Na pale Jean vile kilio yake kilimalizika. Bien acha nikwambia na wewe magharibi ya leo wasema acha kulia. Acha kulia juu ya nini? Juu ni kuna kuonesha sema kiote kile kishoshimamo maisha yako. Vile ile siku baruliza, asema ni nani ule anaweza kwenda kutosha ile malediction? Ni nani ule anaweza kwenda kufia hapa bantu? Ni nani ule anaweza kwenda kutosha ile magonjwa? Vile na ile magonjwa yenyewe yako, vile na ile difficulty yenyewe yako, vile na ule demo mkubwa wa mjamaa yako, vile na ule mwenye shetani kama ni waje alishinda kwa kilole yake yulu. Mtu moya anatoka anajipotega anasema mie mitenda, na ule mtu ni Yesu Kristo. Jo ule mwenye anakuambia magharibi ya leo ikala kimya, acha kulia tena pa ile situation yako, paske kuko mtu moya Yoshua Mashia Yesu Kristo alichika kushuka, na leo hii eko nashuka maisha yako, njua kuisha kile kilio kyako, njua kukunyamashisha na kurudisha pale pa kilio kile kilikosa ndani ya maisha yako. Haleluya. Ile siku beko na muria Lazaro, banaria sana, banangara Yesu ashikuye. Banasema kia kufanya ni nini? Vila anza kunuka twende tukamshike. Pale banamupeleka kule walimweka. Yesu anamuita Lazaro, so Lazaro anatoka. Kile kilikuwa sa kilio, bukuria kule banaanza kuria, kuna changer. Pourquoi? Banabapa kile kinaanza kubadilisha. Magharibi ya leo Yesu atakupa kile kinakuririshaka. C'est pourquoi je te dis ne pleure pas. Situation ta kama ni yaje, mambo ta kama ni yaje, bien aimé, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un. Na ule quelqu'un, c'est la seule personne qui s'était porté garant. Bote barikala kimya, même il demande kwa maisha yako, il shikia boka, mais lui n'avait pas peur. Pourquoi il n'avait pas peur? Parce qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Ni Bwana na mkombozi wetu. Bien aimé, na wakati alichika sema shuki. Chika ile Biblia inasema mpaka Apocalypse 5. Shikia ile Biblia inasema. Biblia inasema hivi. Et j'ai pleuré beaucoup. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Entendez comment ça alors. Et l'un des vieillards me dit, voici, ne pleure pas, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. D'abord, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a vaincu. C'est-à-dire, bien aimé, c'était déjà un combat gagné d'avance. Parce qu'avant que Jésus avait vaincu les kitab, la Bible dit qu'il avait déjà vaincu. Il a vaincu. Parce qu'il a vaincu, c'est pourquoi il était capable, c'est pourquoi il était digne de prendre les livres. Laisse-moi te dire, quel que soit maisha yako, ce sont les fruits seulement. Mais Jésus-Christ a déjà vaincu à ta place. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette victoire soit effective dans ta vie? C'est ça maintenant là où il y a les problèmes. Parce que beaucoup peuvent se poser des questions. Mais pourquoi il m'a pourquoi hii situation yangu haifike kumwisho? Pourquoi hii projet yangu haitimizike paka? Kila siku beko natubiri paka sema Yesu aliwina, Yesu alivaincre, Yesu alifanya hivi, Yesu alibeba fashi yetu, Yesu ndio alikuwa yeye moyo bule wa kuchika sema nitoshe lana ya bantu, nitoshe bantu bulana. Mais pourquoi mimi nisikuishi paka hivi? Pourquoi mimi mambo yangu iko paka hivi?
Bien aimé, ces jours-là, lorsqu'on a dit à Jean de ne pas pleurer, on lui a montré l'agneau de Dieu, on lui a montré les rejetons de David. Jean a rika la kimia parce qu'il savait, Jésus-Christ, avant de prendre les livres, il avait vaincu. C'est pourquoi ce soir je te dis, Jésus-Christ avait vaincu. Avant même qu'il ne monte à la croix, il avait déjà vaincu. Maintenant, pour que cette victoire puisse se matérialiser dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut? Galates chapitre 3, versets 6 à 10. Galates chapitre 3, versets 6 à 7. Bible inasema hivi. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alléluia. Hapa Biblia inatuambia sema vile Abraham aliamini kwa Mungu na ile bakamhesabia haki. Donc tutambue ya kwamba ni bale beko na imani njo batoto ba Ibrahimu. Jo hawezi kupretendre kuwa na baraka ile Ibrahimu alikuwa nayo si tu n'es pas fils d'Abraham. La Bible dit dans Genèse, où le mwenyewe eko héritier, celui qui est héritier, c'est celui qui est sorti du rein. Donc où le mwenyewe ko muriti, ni ula natoka mukivuno ya muntu. Si tu n'es pas venu du rein de la personne, tu ne peux pas être héritier. Or la Bible dit, batoto ba Ibrahimu, batakuwa na baraka sa baba yabo Ibrahimu. Donc les enfants, la postérité d'Abraham, toutes les nations seront bénies dans Abraham. Et pour que toutes les nations soient bénies dans Abraham, il faut que cette nation, que ces nations-là puissent se retrouver dans les fils d'Abraham. Bajikute mubutoto wa Ibrahim. Alléluia. Kama ujikute mutoto wa Ibrahim, hautapata ile héritage. Hautapata ile baraka. Et pour être fils d'Abraham, ici la Bible nous dit quoi? Il faut que tu aies la iman. Si tu aies la iman, on compare la foi qu'Abraham avait et la foi que toi tu peux avoir. Abraham, mtu moya shamunaka Mungu. Ashijua atasema Mungu ni nani. Ashijua atasema anishakufanyanga kwa nini? Njoo nichike kwa mimi na nyambia. Mungu ndio anamtokelea na mwambia sema toka bazazi yako. Toka kwenu. Toka bandugu yako. Na wende fashi ile mimi Mungu nitakwambia. Abraham ashibishe. Ashulize makesho sema wapi? Mais Abraham anasema mimi naona mtu moya ananitokelelea shiamonaka shimujua ule mtu mananiambia sema nitoke. Ile yote anaambia baba yake Tera. Or bele sa baba yake bashakuzobelea ba miungu ba mingi. J'ose croire que barimuliza hata sole mtu alikuwa je. Bala essayer ku comprendre le mtu ashiku comprendre parce que ashifanane na ba miungu bale balikuwa na hapa. Laisse-moi te dire que ula Abraham la shikone kintu. Mais anaamini tu mmisemo ile Mungu alimwambia. Anatoka anenda. Jo imani ya vile ile beko na turbe na reconnaître batoto wa Abraham. Haleluya. Bien que anajikuta mbele ya situation moya nguvu. Anajikuta mbele ya problème moya nguvu inamuririsha na kumuririsha. Ne reste pas toujours en train de pleurer. Quelque part shimama mbele. Nyamasha mbele wangare. Hii problème iko naniridisha. Inatokea mbele wapi? Hii problème iko naniridisha. Est-ce que mimi niko mwana kuamini ubia hapana? Kama unasema ulishakuamini Yesu, sasa Bwana na Mwokozi, meditwa ke yeye ashakubeba ile fuashi, yeye alikufia. Ditwa ke yeye alichika kwa kiti kia enzi kwa ajili ya ile mambo yako ndani ya maisha yako. Mais comment tu vas continuer à pleurer? Alléluia. Kama utumikishe imani vile, rien ne se fera dans ta vie bien-aimée. La Bible dit sans la foi, personne ne lui sera agréable. Jokile ki unatukosa shiba toto ba Mungu. Samoya tuko najikuta ma difficulté mwako nakawa, c'est parce que tuko nasema imani kukinywa bule. Mais en pratique cette foi-là ne se matérialise pas. Kama mu pratique l'imani hainako, il n'y a rien qui peut se faire. Kufa Yesu ashakutukufia bien sûr. Angalia vile Biblia inasema, pourquoi Jésus-Christ avait pris les livres? Parce qu'il avait vaincu. Il avait vaincu, c'est-à-dire mais le passé Ariwin. Mais les victoires haikuwa matériel. Inakuwa kwa matériel lorsqu'il est passé à la croix. Anafufuka, anaenda kumkono ya kume ya Baba. Njoo namwambia Mungu asema remets-moi la gloire que j'avais auparavant.
C'est-à-dire quoi? Bien-aimé, quels que soient les problèmes qui peuvent se retrouver dans ta vie, dis-toi qu'il y a quelqu'un ule anisha kukufiaka ile mambo, ule ko capable kumaliza ile mambo. Kama uko mkristo tu bia kweli, bien-aimé, waza kutumikisha imani yako. Sans la foi hautachana na mpagano. Banesi kukwambia sema ifwashi njoo pa mwisho. Panake wewe unatafuta kufika pale kwa frère David. Mais banakwambia sema hapa njoo pa mwisho. Mais wewe volonté yako ni ufike pale. Qu'est-ce que tu peux faire? Wewe fais semblant ya hii limite maneka hapa. Wewe fika pa kule roho kulipenda kufika. C'est ça la foi. Mais kama wewe banakwambia sasa njoo limite hapa. Mais wewe volonté yako kwa kufika kule. Mais kama banakwambia ni limite unashimamia hapa. Hautatendra kama objectif yako hata siku moja. Et la foi comme la foi d'Abraham. Ni pas kule na imani sa imani ya Abraham, njoo ule ko hérité ma promesse yote Mungu anasema ndani ya Bible. Parce que toutes les promesses qui sont dans la Bible sont dans Abraham. Iko ni ndani ya Ibrahim. Alors ule mwenye atahiriti ile ma promesse yote ni paka mtoto wa Abraham. Oh, Biblia inatuambia mtoto wa Abraham ni ule ko na imani sa ya Abraham. Abraham anabeba mtoto wake Isaac. Mungu anamlomba yeye. Anenda sema nene nikaabudu Mungu, nikamtolee yeye. Bila hata kuwaza sema bitakwaje. Mais anafika, asema muwe, malaika anatokelea anamwambia sema beba belie yeye ule, umuwe. Mimi najua sasa sema unanipendaka, mimi najua sema uko obéissant. Quand est-ce que Dieu aussi dira de ta vie que uko obéissant? Pale imani yako uitumikisha katako kintu. Mambo yote kunafika maisha yako paka urie. Mambo yote nafika maisha yako paka utompole. Asa Ukristo wako buko wapi? Ubia tuko ba Kristo, ubia tuna ba Kristo.